Hello everyone. So, naghimo na lang kog template para ma-guidean mo kung unsang inyong ibutang sa inyong update report para uniform tanan. So, i-edit lang ninyo ni. For example, Joanna May Andaya. Delete niyo siya. So, ana lang inyong buhaton. Purokdos, Barangay Tres, San Francisco, Agusan del Sur. Agusan del Sur. So, mura na inyong buhaton, i-edit lang. Ang date is, for example, June 1, 2025. Please edit na lang. So, ah, so sa kuan, picture ninyo dere para dili mo maglisod. I-right click, change picture, this device. So, mamili ra kag picture nga gusto nimo ibutang dira. Si Dayang man nga picture. Pero ana lang ang pag-change. So again, change picture, right click, change picture, this device, then pili lang ka unsay iputang nimo nga picture para dili mo maglisod. Kana lang.